May buntag gihangyo ang tanan no sa pagtindog aron atong sugdan ato ang Sunday School. Heavenly Father, we thank you for this day, for the privilege of gathering us to study your word. We ask for your guidance. Open our hearts to receive your word with humility. We dedicate this time to you, Lord, and pray that all we do today will bring honor and glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. So, may buntag sa tanan, no? Ang atong topic karon is about Jesus foretold, no? The prophetic voice of Proverbs, no? So, actually, kung maghisgot tag Proverbs, ang musulod dayon sa tungunahuna mga words of wisdom, no? Mga words of wisdom, wisdom for life, no? Kung diha nato makuha, kung naata ni nga mga wisdom, makahimo ta good choices, wise choices atong kinabuhi. O ginay kasagara nato ang Book of Proverbs, no? The Wisdom of Solomon. Pero karong adlaw atong tanawon kay nay isa ka passage sa Proverbs nga actually is a prophecy, no? Dili lang siya words of wisdom, kung dili prophecy. O kani nga prophecy nagprophesize kang Jesus. So mura ni siya katong parehas sa tuano sa unang Jesus in the Old Testament. So makita nato diri sa Book of Proverbs. Actually kanira siya nga passage sa Proverbs naghisgot og prophecy, naghisgot kang Jesus Christ. O kani mabasa nato sa Proverbs chapter 30 verses 1 to 4, no? Basahon lang sa nato daan. Sa verse 1, the words of Agur, the son of Jakeh, even the prophecy, the man spake unto Ithiel, even into Ithiel and Ukal. Surely I am more brutish than any man, and have not the understanding of a man. I neither learned wisdom, nor have the knowledge of the holy. Who had ascended up into heaven, or descended? Who had gathered the wind in his fist? Who had bound the waters in a garment? Who had established all the ends of the earth? What is his name? What is his son's name, if thou canst tell? No? Ug tanaw nato diri, guys, gutag Old Testament, no? Hundreds of years before Christ, no? Niabot si Jesus Christ diri, hundreds of years kani nga passage to. Ug naghisgot diri nangutana siya, what is the name of God? What is his son's name? Actually kani siya ga left ni riddle kang Agur, no? Nagwonder si Agur ani. Ug kani actually matubag ni siya sa New Testament. Ug ang tubag mao si Jesus Christ. So mura na siya spoiler, pero atong tagsa-tagsaon ni nga verse unsa ang gibati ni Agur, no? So Agur, kinsa man ni si Agur? Actually kani si Agur gihisgutan na gyud ni diri ra pud yun na passage, no? Wa kay tay nibaw-an ni Agur o kanihang son of Jakeh, wa pud tay makita diri kung diri lang nga passage. So daghan kay mga commentaries, pero inala nato hisgutan kay di man nato ma-prove kay diri ra man gyud gihisgutan ni si Agur o si Jakeh. Pero na diri ang word nga prophecy, no? Even the prophecy. So meaning si Agur na siya some kind of revelation from God. Kay na siya prophecy. O kani nga prophecy diri sa Book of Proverbs, diri ra ni makita the rest mga words of wisdom na. O ang prophecy iyang gi-address dito kang Ithiel unto Ukal, no? The man spake into Ithiel and unto Ukal. Daghan kayong interpretation ani kung unsa ni si Ithiel o unsa ni si Ukal. Wala po tayo makita ani, pero ang ubang translations gahisgot ni siya nga kani si Ithiel o si Ukal dili ni siya ngalan sa tao, kundi gahisgot ni siya sa sitwasyon ni Agur, no? Sa ubang translations kaning Ithiel gilisdan ni siya, I am weary, O God. Og makita nato kaduha gisgutan, no? The man speak into Ithiel, even into Ithiel and Ukal. Sa ubang translations ang gibutang, I am weary, O God, I am worry, O God, I am worn out.
So posible nga kaning Ethiel ga-describe ni siya sa kahimtang ni Agur nga he is weary, kaduhag hisgutan, he is weary, O God, I am weary, O God, o kaning ukal mo ning I am worn out, no? I am worn out. So ug tanaw nimo ang context, makaingkag ni fit pod siya. Ni fit pod siya kay diri kani nga passage makita nato ang frustration ni Agur. Si Agur is frustrated, no? Makita nato nga si Agur is frustrated kay bisan sa knowledge nga iyang na-gain, niingon gihapon siya nga he is lacking in one important area, and that is knowing God, no? Mura ba gipakita ni Agur diri nga in spite sa akong na-accumulate nga knowledge, napay kulang. Mura ba kana bitong the more you study, si Agur, the more he study, the more he realize sa kagamay siyang kahibalo, no? Makita nato ni later. Yana siya diri sa verse 2. Surely I am more brutish than any man, and have not the understanding of a man. Sa Proverbs man God, kaning Proverbs, makaingon ka nga kani siya nga statement extreme, no? Mura ba gi-exaggerate kay ang Proverbs is poetry. So ato ning sabton in context kay poetic man ni siyang Proverbs. Pag mingon siya, I am more brutish than naman. Kaning brutish, tanawon nimo siya lack of understanding. Actually sa ubang translation, idiot yang gikuan diri. I am idiot, no? Ignorant. Yan na siya, I am more brutish than any man and have not the understanding of a man. Wala ka pasabutan ni nga si Agur is low IQ, no? Wala ka pasabot nga low IQ siya. Pero iyang try to emphasize is I don't have the wisdom of God. Yan na siya. I don't know God Himself. I don't know God deeply. Muna yang gusto ipaabot. O murag yang gipaabot nga, in spite sa iyang knowledge, tungod kay wa siya kabalo, wa siya kaila kang God intimately, kani iyang mga kahibalo, kaning accumulate niya nga knowledge, wala ra gihapon. Gi-consider niya iyang kawalingon as ignorant, no? So kani siya nga passage, makita nato diri ang Agur's humility, no? Ug tanaw nato later, no? Agur's humility and the wonder of God's greatness, no? Sa sugod, Agur starts by expressing humility, acknowledging his lack of wisdom and understanding, no? He acknowledges his limitations as human being. Now this humility sets the stage for the verses that reveal a deep reverence and wonder of the power and mystery of God, no? He describes the acts and characteristics of God that are beyond human capacity and understanding. So diri gihisgot si Agur nga I am idiot, no? I'm ignorant. Kani ang message ani niya is actually this is to guard us against arrogance, no? Usahay man gud natay gamayng kabalo, feeling nato bright na dayon kay ta. Kung nakamatikod mo, nalanggay tayo idea gamay sa science, sa medicine, usahay, mura na din tag-doktor, mag-self-medicate. Bisag di ta doktor, God, MD, murag doktor, no? Ang uban, bisag dili graduate og civil engineering, tungod kay nakakita lang, muna, mag-manage na po construction. Ang pinaka-worst, pinaka-extreme, kasagara, di man tanan, no? Mga scientist, tungod sa ka-vast, sa tuwa in a human's perspective, tungod sa ka-vast sa ilang study, sa ilang research, ang ubang scientist, feeling nila, maayo na kay sila to the point nga, di na sila mutuo Ginoo. Kadungog man siguro mo, mga scientist nga di na mutuo Ginoo. Ang uban nahimo ng atheist. Then that is the arrogance of man. Ug mo ni gipakita ni Agur diri, nga siya, bisag kadaghan na siyang knowledge, iyang gipakita iyang humility. Iyang gitawag iyang kaugalingon as stupid, ignorant, no? Brutish, no? He is brutish. So rather than saying I know this stuff, iyang gihumbled ang iyang kaugalingon. Actually iyang gipakita diri kung unsa day ang gap niya sa Ginoo, no? So muna siya, no? The more you study, the more you realize nga gamay ra gyud kay imong nahibaw-an, no? The more you study, the more you realize nga gamay ra gyud kay imong nahibaw-an. So tanaw na to ang verse 3, no? Muning niingon siya nga he is brutish, no? I neither learned wisdom nor have the knowledge of the holy.
No? Sa gikaingon ko na kaning Proverbs poetic man gud ni siya, no? Poetry. O kaning poetry na siya flow of thought, no? Tanaw ka sa Psalms, niya Proverbs, nani siya flow of thought. Actually ang verse 2 ug 3, murag isa ra ni siya ka flow of thought, no? Balik ta sa verse 2 niya na siya. Surely I am more brutish than any man, no? Brutish is stupid yang kuan. And have not the understanding of a man. So lacking siya knowledge. I neither learned wisdom nor have the knowledge of the holy. Kung imong tanawon, kaning duha ka verse, ang tuluan ni pare-parihara. Kung imong interpret niya na siya, I am dumb, no? I am stupid, I am ignorant, no? I am brutish, I am dumb, I don't have the understanding, I don't have the wisdom. Ug ang ikaupat ningon siya unsay rason nganong nakaingon siya na. Ug ang ikaupat niya na siya, nor I have the knowledge of the holy. So gitawag niya yung kaugaling og dumb. Gitawag niya yung kaugaling wa siya kaalam tungod kay kulang siya knowledge sa Dios. Nor have the knowledge of the holy. Pero makaingon ka, si Agur, isa siya sa writer sa Proverbs. Actually, majority sa Proverbs si Solomon, no? Isa siya sa writer sa Proverbs. Isa siya ka Israelite. Pero nganong makaingon man siya nga wa siya knowledge sa Dios. Israelite siya, writer sa Proverbs niya, mingon kag wa kay knowledge sa Dios. Nanabiya sa ilaha ang Torah. Nanabiya sa ilaha ang Old Testament. Majority of the Old Testament naana. Pero how come ningon siya, nor I have the knowledge of the holy? Wa daw siya knowledge sa Dios. Actually, ang buot pasabot ani ni Agur is dili nga wa siya knowledge sa Dios, factual knowledge, kundi wala siya intimate knowledge, relational knowledge with God. Ug munay gusto mahibaw-an ni Agur. Gusto siya intimate knowledge. Makita nato sa Proverbs chapter 1, no? Chapter 1 verse 7, ingon diri, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but the fools despise wisdom and instruction. So, daghan ay nakabaluan ni nga verse, no? Pero gigaingon diri nga ang knowledge daw magsugod diha sa fear sa Ginoo. Kaning fear dili ni fear nga mahadlo ka basig irokon lang kag kalit sa Ginoo. Dili ni nani nga fear. Ang fear is reverence, no? Tungod kay someday we will matubang ta sa Ginoo niya, God is the judge. So natay fear sa iyang reverence, sa iyang authority, kay someday matubang ta sa iya. Dili fear nga basig pasakitan ta sa Ginoo anytime, dili. So muna gisgutan, no? Reverence, fear of the Lord. Napod nato makita sa chapter 15 verse 33. The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. So kung makita na to sa sinugdanan, the fear of the Lord, pag-abot sa tunga-tunga sa Proverbs na agyapon, the fear of the Lord, giremind ta sa Ginoo nga at least fearing God, not just knowing Him, but fearing or respecting or reverencing, maunay wisdom. No? Maunay gitudlo. Proverbs chapter 1 sa sugod, hangtod sa 15, tunga-tunga sa Proverbs. Pero pag-abot sa katapusan sa Proverbs, sa chapter 30, daghan na kay kag knowledge na ibawaan, chapter 1 pasugod, chapter 15, pag-abot sa 30, lahi may giingon ni Agur. Gitawag man niya yang kaugalingon as brutish or idiot or ignorant. So dili ni siya ingon nga ordinary fear or knowing God. Ang iyang gusto mahitabo is, yes, nakaila ko sa Diyos, pero wala ko niya kaila deeply or intimately. Muna'y gusto mabawaan ni Agur. Lahi siya sa ordinary nga fear lang or respecting. No? Ang iyaha is intimate knowledge of God. No? Makita nato diri sa verse number 4, no? Kay ang point man gud ni Agur, wala siya kaila sa Ginoo, siya who can know God, no? Muna yang kung gusto siya makabalo sa Ginoo, sa Dios intimately. Pag-abot nimo sa verse 4, iyan ang gi-defend ang iyang kaugalingon niya na siya who had ascended unto heaven or descended, no?
unsaon nimo pagkaila sa Ginoo intimately nga wala may nakaadto sa langit, nga nisaka sa langit ug wa po'y nibalik, no? Muna first question niya. Kung mingon man gud kag nakaila ka intimately, at least naa kay relationship, no? Na kay relationship. Pero siya wala may nakaadto sa langit para makigkuan sa Ginoo, having intimate relationship. Same thing sa murag ang gipasabot ni Agor ani ba nga relationship sama bitaw sa imong asawa nga naa gyud mo'y kaugalingong time aside sa prayer, kabalo ka kung unsay like sa imong asawa, kabalo ka kinsa iyang mga friends, walay inana sa Ginoo. Munay point ni Agor kay nganuman wa may makaadto sa langit anytime. Muasen sa langit nya munaog. Wa siya kaila sa Ginoo kay di ta kaila sa Ginoo kay who has ascended unto heaven or descended. No? Mura bitaw ang iyang point ani is kana bitaw na kay favorite author. Yes, gabasa ka sa libro, kaila ka ani nga author, pero wala yung kay intimate relationship sa author. Kay wala man ka nakakapi kauban siya. Wa ka baloon sa iyahang likes and dislikes, pero nakabalo ka sa iyahang works, kay gabasa man ka sa iyahang libro. Same thing sa Ginoo. Muni point ni Agor diri. Manata nga naman si Moses. Katong nagpakita ang Ginoo, ni-ascend man to si Moses sa bukid. No, dahil ninaog. Pero unsa man to nga encounter ni Moses with God? Dili man to intimate relationship nga encounter. Igo ra man gahatag ang Ginoo adto directions. Igo ra man gahatag og commandments. Then si Moses iya ra pong gidawat, then iya ra pong gideliver sa mga tao. Wala may intimate relationship with God adto. No? Actually sa Isaiah pod, no? Si Isaiah naka-encounter pod siya kuan sa Ginoo. Pero unsa may nahitabo makita nato sa Isaiah 6 pero di na nato ikuan kuhaon ang verse, pero ang nahitabo adto kang Isaiah is actually ang moment adto is shocking and powerful moment, no? Seeing God. Pero ang nahitabo adto igura siya gadawat sa instruction sa Ginoo, then iya ra pong girelay sa mga tao. Walay intimate relationship with God si Isaiah. So makita nato diri sugod sa verse sa chapter 1 sa Proverbs na ang mga wisdom, na ang mga instruction sa Ginoo, pero wala ang intimate relationship. Bisan sa nation sa Israel, na sila'y tabernacle, na diha ang presence of God. Pero wa biyay makasulod sa tabernacle. So wala gihapon ang intimate relationship. Ug mao nay gi-wonder ni Agor. Gusto siya nga in spite sa mga wisdom, paminaw niya kulang. Kay wala siya intimate knowledge with God. Mao ni nangutana siya, who has ascended into heaven or descended? No? So muna actually sa Old Testament muna perpetual problem nila, no? Wala sila intimate relationship with God. So si Agor sa iyang verse 4 daghan ni siya question, no? Mga messianic implications, na ay mga messianic implications, no? Verse 4 is central to understanding the hidden hints of Jesus. Agor asks a profound rhetorical questions that points to divine acts and qualities that no human could achieve alone. These questions form the foundation of messianic understanding as they describe the deeds that are later seen to be fulfilled in Christ. So si Agor, sa iyang human condition, gusto siya makaila sa Ginoo intimately. Munang actually, wala siya ana, naglong siya ana, pero spoiler, sa New Testament, gisolve na siya ni Jesus Christ. Swerte ta, kay naana si Jesus Christ atong kinabuhi. Pero sa time ni Agor, wala pa man. Sumunang na siya longing, no? Iyang gipakita diri nga there's a need of mankind, no? Kay ang man is incomplete without knowing God. Muna iyang kuana, without intimate relationship with God. Muna point ni Agor. Actually, ang iyang point is the same sa Old Testament teaching. Without knowing Jesus Christ, wala ta. No? Ang atong knowledge, way kapuslanan. Same thing kang Agor. Daghan na kay siya wisdom, pero wa siya intimate knowledge with God nga mo iyang gilong, mo nang niingon siya, I'm still ignorant.
I'm brutish. No? So muna dilemma karon sa Old Testament. Naa sila'y need nga wala na address and the intimate relationship with God. Pero although wala na siya, naa sa Jeremiah chapter 31 verse 34. Gi-prophesize na siya nga in the future naay mo gawas, no? Basahon nato Jeremiah chapter 31 verse 34, no? And they shall teach no more every man in his neighbor and every man his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest of them, said the Lord. So ingon diri nga dili na nimo ma-learn ang Ginoo because people will tell you about God. Dili na. Instead, they will know me from the very least of them to the greatest of them, for I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more. So gi-prophesy sa Jeremiah nga moabot ang time nga atong sala di ay ma-wash away, no? I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more. So our sins will be washed away og kani siya mo'y opportunity nga maka-create og intimate personal relationship with God. Kaya sa panahon ni Agor wala pa man si Jesus Christ. So galong pa siya ani. Pero gi-prophesy sa Jeremiah moabot ang time, no? Nga ang Dios mo wash away sa atong sins ug mo nay opportunity nato nga nana dayon tay intimate relationship with God. So niya na si Agor, who has ascended up into heaven or descended? Wala, di ba? Only God can do this. Murag iyang ipakita nga gusto nako sabto ng Ginoo, no? Wala man gyud makaadto sa langit, saka din mo naog. Only God, no? Who had gathered the wind in his fist? Mga questions ni niya nga supposedly ang answer lang gyud is God, no? Gathering the wind in his fist, no? Ang uban interpret ani as creating wind. Pero ang uban mo control sa wind, no? Ug nya na si Agor nga kinsa may makakontrol sa wind? Wala. Ang Dios ra. Makita nato later unsa gyud bot ipasabot ni Agor. Di na pa siya question, who had bound the waters in garment? No? Kani ang idea na po dani is pag-control sa tubig. No? So kung imong i-combine wind ug water, mao na ni ang storm. No? Kinsay makakontrol sa storm? Kinsay makakontrol sa rain? Kaya sa ilahang manggong panahon, ang mga Jew, farming sila, gusto nila unta nga ganahan sila nga before mag-harvest mag-ulan, pero during harvest way ulan, pero big deal kay sila ang pag-control sa weather. Pero walay makakontrol ana matud pa ni Agor. Only God. No? Yang gi-describe ang kagahom sa Ginoo. Who had gathered the wind in his fist and bound the waters in garment. No? Ug finally niya na siya, you can't establish the ends of the earth. No? Sabi pasabot aning establish the ends of the earth. Usahay pag mingkag establish the ends of the earth, ang ga-create sa kalibutan, only God created the earth, no? Ang uban mingon establish dili lang kay ga-create, kun dili gi-control niya nga intact tanan, no? Dili mo fall apart. So ang idea diri ana gipakita ni Agor nga unsa ang kagahom sa Dios nga dili nato masabtan kay wa may makaadto sa langit, walay makabuhat sa iyang gibuhat, murag di nato masabtan, no? Para ma-relate nato, mura bitaw sa ato ang real life karon. Kung naay 3-year-old or 5-year-old, muduol sa imuha karon ikaw adult. Muduol sa imuhang 3-year-old mingon nga I intimately know you, I understand you, I intimately know you. Kaila ko nimo deeply. 3-year-old or 5-year-old. Siguro mo ka, ha? Kaila ka nako? Ako nga minyo, ako nga nay anak, ako nga nay daghang utang, ako nga pressured sa trabaho, nakaila ka nako? Definitely dili. Kaya ang 3-year-old or 5-year-old, wala na siya naka-experience sa imuhang na-experience. Di na siya ka-relate sa imuhang pressure sa trabaho, sa pressure sa pagbayad nimo sa imong utang kung daghan kag utang, sa imong pagmatuto sa imong anak. Di na siya ka-relate. Bisan pag mga 20-year-old, di na sila kasabot sa ilang ginikanan until mahimo na silang ginikanan.
Ug nakamalay mo man atong ginikanan sa tuwa sa una, dong, paningkamot in taon dong, kay kanay imong pagpaningkamot, dili na para sa mua. Para ra gyud na si mong kaugmaon. Kumon kina sa tuwa. Pero sa tuwa, sa atong gamay pata, igura nato nagipalapos pikas dalunggan. Kay ngano man, wala ta kasabot. Dili ta ka-relate, abi natog naging ra ni. Pero tanang ginikanan, gahisgotan na silang mga anak. Pero ang mga anak, di pa na nila masabtan karon until mahimo silang ginikanan og mao na po na ilang isulti dayon silang mga anak. Kaya nga naman, dili nato masabtan unless naatay crossover life experience. The moment nga ma-experience na nimo kung unsay na-experience imong ginikanan, then makaingon ka nakasabot ra gyud ko. Mao ding inahani akong mama sa una, nasabtan na nako. No? Ang kanta ni Freddie Aguilar sa Asin, katong anak, nindot kay to. Pero sa gamay pata, paminaw na to, kanta-kanta na to. Pero grabe kay tug meaning, gugma sa ginikanan siyang anak. Og ayha ra nato ma-relate kung mahimo na tang ginikanan. Same thing kang Agor. Nya na siya, who can know God? Wala man ta kaduol sa Ginoo, di man ta kasaka niya. Dili ta ka control sa wind. Dili nato siya masabtan. Munang niya na siya, kanitanan akong kaalam, wala ra ni. I am ignorant. Kay wa jud ko kaila intimately sa Dios. Munang gusto siya makaila sa Dios intimately, deeply. Kay dili niya ma-experience ang na-experience sa Dios. No? Munang gi-describe niya diri. Gi-describe niya munang mga rhetorical questions, no? So all Proverbs leaves you the idea that you don't really know God intimately. Pero you have to listen what He says, no? Mamana, trust in Him, do what He says, because God is better than you. Munang niya na si Agor, what is his name? What is his son's name? Obviously, maka-answer ta pa yung what is his name. Yung si God man na. Ang ihang ngalan is Yahweh. No? Nanagod sila ang Torah, nanagod sila ang Old Testament. Pero ang strange is, niya na si Agor, what is his son's name? Uy, naday anak ang Diyos. O sa Old Testament, wala ni gi-reveal sa ilaha. Sa tuwa, okay ra. Kaya nakaila naman tang Jesus Christ. Pero si Agor, wala siya kaila. So dili na to makita, gidungagan ni Agor, what is his son's name? So kani siya, muna nakahimong riddle. Riddle ni sa ilahang Agor. No? Kinsa ka ni siya, wa ko kailaan ni. Ug iyang gi-point diri, makailara ko intimately sa Ginoo once I know his son's name. No? Parihara gyapon na sa imong friend. Makayon kag best friend mo kung kaila ka sa mga ngalan sa mga anak. Kung wa ka kaila, then most likely acquaintance lang mo. Dili mo intimate, wa mo intimate relationship. So mo ni actually mo ni ang context sa Proverbs chapter 30, no? Yan na si Agor, I am dumb, I don't know anything because I don't know God intimately. And I cannot know God intimately until I know the name of His Son. So mo ni context karon. So kung tanaw ni mo, nindot kayo, no? Nindot kayo nga si Jesus Christ day wala lang gi-preach diri sa New Testament nga kinahanglan makaila kang Jesus Christ. Sa Old Testament, it is all about Jesus Christ. Ug si Agor naghisgot ani, I can only know God until I know the name of His Son. No? Ug kana karon gitubag na siya sa New Testament. Makita nato sa John chapter 17 verse 3, no? Ningon si Jesus Christ, no? And this is life eternal, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent. No? So, nakaila sila sa Ginoo nga ngalan Yahweh. Pero wa sila kaila sa ngalan nga intimate name, no? Something intimate. Ug makita nato diri sa verse 6, no? John 17 verse 6, I have manifested Thy name unto the man which givest me out of the world. Thine they were, and Thou gavest them me, and they have kept my word. So, si Jesus mo yung nag-ingon, no? I am giving them eternal life. And knowing me, it's knowing me and knowing you. I have manifested your name. Mauni gipangita ni Agor. Ug mauni giprophesy sa Jeremiah nga na-fulfill sa atuang panahon. No?
So actually mo yung point ni Agor, no? Even if you have the knowledge of the Old Testament, pero kung wala ka kaila sa Ginoo, dili pa intimate inyong relationship. Intimate relationship happens only with Jesus Christ. Makita nato diri. Ephesians chapter 3 verse 3. No? How that the revelation He made known unto me the mystery. Meaning, naay mystery, pero gi-reveal na, no? How the revelation He made known unto me the mystery. As I wrote afore a few words, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Jesus is the ultimate mystery. No? Tanan nag-flow through sa iya. Sa verse 5 ninong diri, which in other ages not made known unto the sons of man. No? Appeal si Agor ani. Sa ubang panahon, wala pa, no? Not made known unto the sons of man. Muning ga-complain si Agor kay wa siya kaila. And it is now revealed unto these holy apostles and and prophets by the Spirit. So gi-reveal na karon sa verse 8, mulaktaw ta verse 8. Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentile the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus Christ. So God is the creator of all things. Muna igiingon sa Proverbs, pero kani siya, hidden mystery ni siya. Ug ma-access ra nato ni siya, diha pinagi siyang anak. No? Muna yung diri sa verse 11, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. No? Si Jesus Christ, appeal yun siya perminti sa plano. Sa 17, that Christ may dwell in your hearts. So muna conclusion sa mystery. Jesus dwells in our hearts. Muna gusto mahitabo ni Agor. Intimate relationship with God, intimate knowledge. Wala na ilaing mas intimate pa with Jesus dwelling in our hearts. Mauni gusto makatuna ni Agor. No? What is God's name? What is the name of His Son? No? By faith that ye, being rooted and grounded in love, no? Verse 18, may be able to comprehend with all saints what is the breadth, the length, and the depth and height, and to know the love of Christ, which passed knowledge, that ye may be filled with all the fullness of God. Jesus is the mystery that Agor complains about. No? Si Jesus muna i-desire ni Agor. And when He comes, you get the knowledge of God. The intimate relationship knowledge. No? Nga mo'y mo surpass other knowledge. No? Ang ubang knowledge, mahimo ra tong way kapuslanan kung wa kakaila sa Ginoo. Muna niingon si Agor, i-compare niya all the stuff sa iyang nahibawan, I am dumb, I am stupid than any man. Kay wa siya kaila, wa siya intimate knowledge sa Dios nga mao si Jesus Christ. So makita po nato diri sa 1 Peter chapter 1 verse 10 to 11, no? Diri si Peter naghisgot sa idea sa mystery. Mystery sa mga writers sa Old Testament, no? Kabalo sila pero wa sila kasabot, no? Verse 10, of which salvation the prophets, no? Prophets, that would include Agor, no? Have inquired and searched diligently, who prophesies the grace that should come unto you, searching what manner of time the Spirit of Christ, which has in them did signify, when it testified beforehand the suffering of Christ and the glory that should follow. No? Unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us. No? Ang revelation ni Jesus Christ wala sa ilaha, pero naa sa atua. But unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that had preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. Unsay pasabot ani? Ang pasabot ani, naa daw mga mysteries sa Old Testament. No? Si Agor gahisgot na daan sa mystery. Riddle.
Nag-desire siya pero murag ihang longing, no? Naay mystery. The prophets wanted to understand but they don't fully understand. Nagsulat sila ani nga mga butang pero naa sila yung mga pangutana. Pariha kang Agur. Pariha kang Isaiah, no? Isaiah wanted to know what his servants' songs were all about, no? Pero naa sila naibawan nga in the future generation na moabot pariha sa prophecy ni Jeremiah. No? They knew it will be fulfilled one day, no? Ikaw pat og kani para ni sa tuwa. You have the mystery and you have the knowledge now. Kita kabaluta sa mystery nga gisulat sa mga propeta ug nanata ang knowledge nana sa tuwa ang tubag, no? Naana si Jesus Christ, no? So makita nato nga the entire Bible is all about Jesus Christ. Ang Old Testament is partial revelation, no, foreshadowing of Christ, ug ang full revelation makita nato sa New Testament. So muna niingon si Agur, no? I wish I knew God. Kay wala pa man gi-reveal sa ilaha. O gahisgot na siya sa mystery sa name. Pero di na lang nato hisgutan ng ngalan. Kay actually, importante po kayo ng ngalan. Pero basta ang point is, si Agur na siya longing. No? Wala siya kaila sa Diyos. Ni angkon siya, wala siya kaila. Iyang gi-compare, iyang kaugalingon, ang iyang knowledge to God. No? Nga di yun niya makomprehend ang Diyos. So unang ang message ng Gidaan is kita dapat dili ta mahimong arrogant, no? Kung naamang gani tay knowledge, we should not be arrogant. I-compare lang nato atong kagalingon sa Dios, wala ra gyud ta, no? So mudiritso ta diri karon sa yan na siya diri, no? Si Agur, balikan nato tong pangutana ni Agur, mga rhetorical question. Kadto is in the Old Testament context, then karon knowing sa tong panahon gi-reveal naman si Jesus Christ. So pag tubago nato ning pangutana ni Agur, who had ascended up into heaven or descended? Kay si Agur wala siya. Dili man ta kaduol sa Dios, di man ta kasakas langit. Pero sa tuang panahon, matubag nato ni. It's Jesus. No? Jesus has ascended and descended. So ang pangutana ni Agur gitubag diri sa New Testament. In John chapter 3 verse 13, parallel passage, makita nato ni, no? And no man had ascended up into heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Makita nato ni si Nicodemus, magistoryahan ni Jesus, no? Jesus identifies himself as the one who has both descended from heaven to be among us, and who also possesses the authority to ascend back, no? So natin makita diri Jesus ascension sa Acts chapter 1 verse 9 to 11, no? He ascended from heaven to bring salvation. He descended from heaven to bring salvation and later descended, showing his authority over heaven and earth, no? Through his descent he brought redemption. Through his ascension he now advocates for the believers. So niana diri si Agur, no? No one can go up and down to know God. Pero diri sa tuwa gitubag nga si Jesus Christ na ni siya, no? So Jesus ascension no, further fulfills this question. He descended from heaven to bring salvation and later ascended, showing his authority over heaven and earth. Kaning who had gathered the wind in his fist? Sa kang Agur, yung ipangutana silang panahon, wala may maka-control sa wind. Only God, no? Gathered the wind in his fist. That is controlling the weather, no? Who had bound the waters in garment? Combine ang wind ug water, morning storms. Ug atong nahisgutan before, when Jesus calmed the storm, i-control ni Jesus. So naa di ay tao nga pwede na to maila-ila intimately nga ga-control aning wind ug water. And that is Jesus Christ, no? Ug ato ibalik katong sa Mark, no?
Yan na itong mga tao, and they feared exceedingly, katong pagkalm ni Jesus Christ sa storm, and they feared exceedingly and said to one another, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Kaysa ilaha manggong mindset sa Jew, only God can control storms. Only God can control weather. Munang si Agor, siya nga, lisod sabton ang Diyos. Kaya walay maka-adto sa iyaha, maka-intimate talk sa iyaha, walay maka-control sa weather. Pero here comes Jesus Christ. Nakig-uban nato diri. He is controlling the weather. We have the opportunity to have intimate relationship with Jesus. No? So this imagery reflects control over creation and natural elements. No? In the Gospels, we see Jesus' authority over nature when he calms the storm, commanding the winds and waves with his words. No? Yan na siya, peace, be still, sa Mark chapter 4. Ato naman yung nahisgutan before. This power over nature was not just demonstration of authority, but foreshadowing of his role as creator, no? Who holds all things together by the word of his power. Makita nato na sa Hebrews chapter 1 verse 3. No? Who had bound the waters in garment. No? Binding water symbolizes complete control over the chaotic and uncontrollable. Jesus demonstrated this not only by calming the storm, but by walking in water. No? Sa Matthew chapter 14, verses 25 to 26. No? These actions were more than miracles. They signified his dominion over creation. The act of binding waters in garment is similar to his ability to restrain forces of nature and bring peace, both literally and spiritually. Now, Jesus offers the living water of salvation, promising that anyone who drinks of it will never thirst again. No, makita nato na sa John 4 chapter 13 verse 14. No? So sa verse 4 niya na siya, who had established the ends of the earth? No? Mga questions niya siya ni Agor nga ato nang gitubag in the perspective of the New Testament. No? Kay mo lagi, dili nimo masabtan ang Dios kung di po nimo experience ang iyang na-experience niya. Karon gibuhat man ni Ginoo, creator of all things, no? So Jesus is the one who established the ends of the earth. He is the creator. No? Sa John 1, mo nag-iingon sa John chapter 1. No? Wala naman siguro na ako na-appeal sa PowerPoint. No? Makita nato diri, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No? The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So, sa kanya, giingon na appeal na diri ang ends of the earth. No? Ultimately created by Christ. Ug nahisgutan po na siya sa Colossians, no? Pero naman siguro diri ang Colossians nato sa handouts. Colossians chapter 1 verse 16 to 7. No, for by him were all things created that are in heaven, that are in earth, visible and invisible, no? Pero nainindot pod nga passage, wala ma-appeal sa PowerPoint. Kaning Psalms chapter 22 verse 7. No? Sa may giingon diri. Kani manggong ends of the earth. Usahay, yes, creation na siya. Ga-refer na siya sa creation, ends of the earth. Pero usahay, pwede po ni siya nato magamit as stability, no? I-control sa Ginoo ang stability. Pero pwede siya ends of the earth, ga-refer po ni siya people, mga tao, ends of the earth. No? Ga-refer ni siya sa mga tao nga dili lang Jewish. Ends of the earth. Verse 27. Psalm 22 verse 27. All the ends of the world shall remember and turn unto the Lord, and all the kindreds of the nation shall worship before thee. So may pasabot ani. All the ends of the earth, no? Kuan pa ni siya sa Psalms, Old Testament. Actually, this is all about the cross. Kung si Agor naghisgot, who established the ends of the earth? Kung imong sabton nga ang ends of the earth represents people, non-Jewish people, kay ends of the earth man, gawas sa nation sa Israel, ends of the earth. All the ends of the world shall remember and turn unto the Lord, and all the kindreds of the nation shall worship before thee. This is all about the cross. No? It gives detail to the cross, no, sa New Testament, no? Gisulat ni hundreds of years
before nahitabo ang cross. No? Makita nato diri, Jesus dies, He rises, and then people all over around the world, all humanity, every tribe, every nation, every tongue, ni worship sa iyaha. Because of what, ni worship sa Ginoo, because of what Jesus did. So kaning pangutana ni Agor, who had established the ends of the earth, gitubag ni Jesus Christ. Nga pati kadtong mga hintil gawas sa nation sa Israel, all the ends of the earth mo worship sa Ginoo tungod sa gibuhat ni Kristo didto sa cross. So ang pangutana ni Agor, hundreds of years before the death and resurrection of Jesus Christ, no? Gitubag ni Jesus Christ. Mao ni siya. Muna niya na si Agor, no? So Jesus here unlocks the Old Testament. Jesus gives the meaning of Proverbs 30. Munang pag mingon si Agor nga kinsa may nakaila sa ngalan, no? Ngalan siyang anak. Ngalan siyang anak si Jesus Christ. Ug niya na si Agor, no? Mura ba ang last verse niya? I am dumb. No? I am ignorant. For I do not know God intimately. Agree with me. Niya na siya, if thou can tell, agree with me, kamupod, wampod mo kaila. Mo ingon siya mga prophet, agree with me, you are also dumb because you do not know these things either. No? Niya na si Agor. Jesus comes, reveals them to us, and we can know God, and we have wisdom of God that God desires for us to have. No? So niabot si Jesus Christ, og gitubag, no, ang gidesire ni Agor na ana sa tuang panahon karon. So Agor's final question is an extraordinary foreshadowing of the revelation of Jesus, no? In the Old Testament context, it would have been mysterious to consider that God could have a son, no? Sa unang panahon sa ilaha, murag mystery na sila that God could have a son. Yet in the New Testament, the name of the Son is revealed to be Jesus, meaning the Lord saves, no? Sa John chapter 1 verse 18, ingon diri, no man had seen God at any time, the only begotten Son which is in the bosom of the Father. He had declared him. Jesus, the Son, reveals the Father to us, making God's nature known. So pinagi kang Jesus Christ, makakreate ang intimate relationship with God. Kaya nakigduyog man si Jesus Christ diri sa tuwas kalibutan. So the wisdom of knowing our limits and God's greatness, no? So kang Agor's questions remind us that genuine wisdom begins with recognizing the greatness of God and the limitations of human understanding. So kani nga passage gi-encourage ato to embrace humility and knowledge, no? Pareha kang Agor, no? Gi-acknowledge niya ang limitation. Wala siya nahimong arrogant, no? Apostle Paul affirms that the foolishness of God is wiser than man. No? Makita po nato na sa 1 Corinthians chapter 1 verse 25. No? True wisdom comes not from human effort alone, but from the relationship with Jesus. So morning point ni Agor, no? Kinahanglan siya relational, intimate knowledge with God. And true wisdoms come from the relationship with Jesus. Seek Jesus as the revelation of God's wisdom. No? In Christ, God has revealed His wisdom and His salvation plan. When we pursue Jesus, we are brought into the understanding of divine mysteries. No? Makita nato na sa Colossians chapter 2 verse 3. No? It says, Christ are hid in the treasures of wisdom and knowledge. So Jesus is the key to the Old Testament. So kung magbasa ta og Old Testament, para dali ra nato masabtan, atong iput in mind si Jesus Christ. Kaya ang Bible, Old Testament or New Testament, it is all about Jesus Christ. No? Makita nato diri, last na lang, no? Makita nato diri 2 Corinthians chapter 3 verse 13, no? Naghisgot ni siya sa veil is lifted when we understand the Old Testament, when we come to Jesus, no? 2 Corinthians chapter 3 verse 13, no? And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look
to the end of that which is abolished, but in their minds were blinded. For until this day remained the same veil taken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. No? Nevertheless, when it shall turn into the Lord, the veil shall be taken away. So mo ni siya diri ang nahitabo kang Jesus in the Old Testament. No? Medyo hanap-hanap sa ilaha kay naay veil. Kung makadumdum mo katong bitong road to Emmaus, katong after na resurrect si Jesus Christ nga nakigkuyog sa atong mga Israelites, nga iyahapang gi Bible study itong mga tao dito niya, wag gid sila kabalo. Kabalo sila sa Old Testament pero wa sila kabalo nga ang gi-prophesy dito si Jesus Christ di ay, no? Nya pagkabalo nila nga si Jesus Christ dito na naabrihan ilahang mga mata, no? So stand in awe of God's power and majesty, no? Just as Agur marveled the mystery of God, we are called to recognize Jesus' supreme authority over creation, nature, and our lives. No? When we understand that He alone ascended and descended, that He alone commands creation, we can fully trust in His power and promise. So kung ang Old Testament gani nisalig sila nga wa sila'y full revelation, walay rason nga kita naa na ang full revelation ug di paghapon ka mutuo kang Jesus Christ, no? Through Agur's question in Proverbs 34, we see hints of Christ's identity. Dapat dili nata mag-wonder, no? We see hints of Christ's identity, majesty, and authority centuries before His birth. Jesus fulfills these mysteries, making known the name and the nature of God to humanity. Like Agur, we are called to recognize that true wisdom comes from recognizing our limitation, marveling of God's greatness, and embracing the truth revealed in Jesus Christ. So again, no, si Agur, gawander siya. Gusto siya makaila sa Ginoo kay mao lagi ang Ginoo. Walay makaduol, walay intimate relationship kay walay makasaka sa langit. Dili niya masabtan nga kaning pagkontrol sa wind, pagkontrol sa weather, pagkontrol sa creation. Di na niya makuan kay di na niya ma-experience. Munang nangutana siya, unsay ngalan sa Dios, unsay ngalan siyang anak. Munang niingon siya, kung di ko kabalo ani, I am idiot. I'm ignorant. I'm brutish. Nya na siya. Wa siya nahimo, pero daghan kay siya writer siya sa Proverbs. Daghan siya nahibaw ang words of wisdom. Pero iyang gikuan siya ang kagalingon nga kung di ko kabalo, wa ko'y intimate relationship with God. Kanita na akong knowledge is futile, no? Way kapuslanan. Pero gi-reveal na siya nga ang ngalan day sa anak sa Dios is si Jesus Christ. Og nakita nato. So karon kita sa tong kapanahunan, walay rason, no? Kung si Agur galong, kung ang mga prophets sa una galong to know God intimately, nya wala gihatag sila, kita wala tay rason nganong dili nato mahimamat, maila-ila ang Diyos intimately. No, kay gi-reveal na sa to ang full revelation. So, again, ang lesson nga makuha nato sa life ni Agur, dapat atong pugngan, atong arrogance, kung naamang tay knowledge, nahibawan, dili ta dapat mapahitas-o na dayon, no? Kay comparing to God, ang atong knowledge, mubo ra jud, no? Comparing to God ang atong gap, kung ang 3-year-old o sa tuwa, 5 years old, na ay gap, ang 3-year-old di kasabot sa tuang nagian, how much more sa tuang Diyos, ang kagahom sa Diyos compared sa tuwa. Pero thank God na si Jesus Christ nga. In spite sa gap, na si Jesus Christ ni bridge, o we will know God intimately, we will have relationship with God through Jesus Christ. So let us pray, no? Heavenly Father, salamat kayo sa precious nga kamatuoran you have revealed to us today in your words in the Proverbs. Thank you for reminding us of your infinite power, wisdom, and holiness, for exposing our frailty and the need of your grace. No? Lord, we humbly acknowledge that like Agur,
We are unable to ascend to you by our own strength or wisdom. But we praise you for sending your Son, Jesus Christ, the one who descended to dwell among us and take our sins upon himself and rise again. Lord, we entrust ourselves into your hands, confident that you will continue the good work you have begun in us until the day of Jesus Christ. May we glorify our lives now and forevermore. This we pray in Jesus' name. Amen.